Look at the bend of the rod mga master. Go fish rod. Fish on. Mamukul. So guys, good morning mga master. Gamit tao kuan GPX knob from Taong Dagat. Sa gusto mag-avail, just being Taong Dagat mga master. Yung parang knob Unix mga master with John Paul. Ito mga master, dito tayo sa spot. Hindi na masyado maklaro master kasi sira na yung CD ng silver master. Avail lang kayo mga master. Goods to, may pin agad kung makahuli tayo. Right, stay tuned. Gamit tao night seeker. Pila na agad, kalimot ako. Quirky sa socks, do si friend pikir sa socks. First drop tayo, sana isortihin. Okay, first drop. Gila ay. Anak, go. Sebol. Ya, ih, siang enggak ih. Aku suka dalam tuh. Aron dua strike boleh. Ah? Strike no. Kita arah betul tuan. Nih, mamukul. So, guys. Cipol. Ngericak na ul. Kasi tibarnya isot ng mga master. Nak. Tuhan itu bol. Yeah. Bos mahikan pol. Bos ano mga master. Master JP. Hey, look at the bend of the rod mga master. Go fish rod. Wow. Langaw, relax pa, relax ha. Kaya wag punlo tayo sig ipapore pa sig. Malapit na. Sige. Di ko sa mag-check. Ha? Uy, di karakong kuan eh. Crimson. Crimson fish. Grabe. Tadi na nagaswan. Apa saya naman pati ko. Crimson, kalamis sa bawah na pool. 2 kilos. Ha? Yes. Ha? Wow, ang ganda. Pusing ke pencuran ke isin siguro ke. Wow, itaklin mal taklin. Sana, jangan anak-anak. Ini lisang bil sarad. Patay. Anak. Dah. Isa. Wow. Ada pre. Darah pre. Hai. Itu na. Buina sagrat. Itu na ipas bangga sa sabaw. Ini yang kinuha na.